Ayan, bossing, yan yung unit mo. Test fire na natin. Ayan, spare natin dito sa lata. Wala pa yung butas. Lagay natin doon. Ayan, operation nito boss. Operation niya always open. Open yung bolt action. Tapos nakatungo pababa. Bilang ka ng 5 to 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tapos bala. Sara. Baba mo dito. First shot natin boss. Yan, hit. Yan, always open yung kasahan. Nakatungo pababa. 5 to 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bala. Sara. Baba. Yan, hit. Always open. Yan, pwede rin natin balahan. Basta naka-open to. Katungo pababa. 5 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sara. Baba. Hit. Ayan boss, yung unit natin. Ayan. Na-adjust to boss. Ayan. Bali naka-zero na yung scope mo. Check natin yung tama ng bala natin. Ayan boss. Bali yan, butas-butas. Tagos yan boss. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan, pag magpapiring ka boss, pwede mo lagyan ng dalawang yan stopper para hindi mawala yung bala.